ready. The players are ready. The time has come. Bakbaka na sa Barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Team Consolacion, Tonton Jomar Jobel. Game 1, game 1. Rak-rak na yung Kulapo. Grabe na. Nagkaputok ka na. Wala. Score. 1-0 na. 1-0. May arangkada ng Team Cebu City sa atong game 1. Kini para dos ni Servisyo Kulapo. Esta vez. Rak-rak ni Kulapo. Kalmado pa Jubel. Nangisog na si Kulapo. Gipon ang Jobert. Tara. Lagi labay na. Awas na ang team ni Jobert. 1-0 ang atong score. Happy birthday day sa atong idol. Volleyball dayon nga si Boss Idol Alex Dodong Sapo Ramos. Happy birthday, Boss Alex. Servisyo Tonton. Auto ngablo. 0-1 ang atong skor, 0-1 ha. Pabor sa team Cebu City ha. Okay, ni servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas para dos Tonton. Ipikahan ni Sadam sa Digong Tonton. Gilap dos ang Kulapo. Mirak-rak Kulapo. Ayagi po ng Sadam na nagibilu ang kilid. Sa saon pa ni Tonton. Grabihan ang Kulapo. Nag-agis ang sayo pa kaya. Agis ang Kulapo ha. Tarato po ni Sadam. Wana. Di na maapsan. Bisag mag-inmax pas Tonton. Di na maapsan ang moral. 2-0 na. 2-0. Shoutout John G. Tampo sa a.k.a. Manila Boy. Diya sa Kanulaw. Shoutout. Jobert. Laras. Sintro. Jobert again. Two-shot competition. Kulapo ang Jobert competition. Punan pag Sadam sa kanto. Padpat Jomar. Kimirahan Kulapo. Jubel. Langasi. Sabit. 3-0 na. 3-0. Shoutout ni Boss Rap Villanos diyan sa Lindogon, Sibunga ha. O ni Mark Francis Bulak diyan sa Sibunga. Michael Diaz. Shoutout. Ay, servisyo Jobert. Laras. Kanto. Puni Sadam. Tapay. Grabe ha. Pusagkat na dire yung mga tira dire ha. Sa Team Cebu City ha. Side out ha. Side out. 3-0. Shoutout Ricky Bags. JP Rakal. Shoutout John Paul Rakal ha. Jopin na Malakaw ni Leo Pipito. Shoutout. Servisyo Jobel para uno. Gilay at Jomar. Pusnak si Jobel. Makahilo di makaon. 1-3 na. 1-3. Kini servisyo Jobel para dos. Jomar milayat. Two-shot combination ni Jomar. Sao din sa nigo ni Kulapo. Jobert may counter. Counter pusna. Agi punan sa naptupon. Agi pusna ka Jobel. Sao pang Kulapo eh. Lagi rak-rak Kulapo. Bombahi, birahi. Ay. Side out. 3-1. Shout out Boss Joel, Boss Daniel, Boss Romeo diyan sa Kanduman Mandawi. Laligwat Kulapo. Ariya ng Kulapo ang iyang mga kusog kay nga burako. 5 million. Gabiha. 4-1 na 4. Shout out sa mga atang diha nga volleyballista diha sa Korte sa Suran nga sila si Moy Nazarino Monrich Bardi, akong og si Master Risoy, labi na gyud ni Yoyo Emiliano Quijano. Shout out sa ni Ronito Perales, Michael Tumakin og ni Jojo Ibanez Joybans. 5-1 na kini para size ng team Cebu City. Kulapo wana. Awan pas kang manang ang sentro sa Team Consolacion. Change court this game is brought to you by Maricel Antony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. O nangita mong sakyanan kabangan para sa family outing o di ba company outing, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Gusto mo disco Arno ko. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Arnoco Ono Disco Mobile. Size 1 ato score. Side out. Servisyo na kayo backstop. Jomar Parados. Tonton. Laras ton.
Jomar may waswas. Gipunan, giligwatan Jomar. Gitubag ni Kulapo. Apan pa Tonton. Wa kaabot. Side out. Shout out din ni Konsehal Joel Montalia ug ang asawa, pinakasawa nga si Ma'am Rosalie. Shout out og sa iyang pamilya. La, Jobert panpan. Gipon ni Jobel. Tuara. La, inside kayo. Good item kayo antok po ni Sadam. City Ono na nga ato ang game 1 sa atong bakbakan na Super Class A ha. Dire sa barangay Panoy Boy Cebu, Consolation Cebu. Tara, kukot ang timbre ni Tonton Kaban. 8-1 na, 8-1. Kene para Noy Bine, servisyo Kulapo. Ay! Grabe ha. Jobert! Ay, bukang bola, Jobert. Grabe. Shout out kay Jupin Malakaw, Leo Pipito ha. Aki Vlogger, shout out to Sasuke TV, Partner TV og ni ipahika pa mula, shout out. AJ Jogs ang Facebook page ni Abraham Jogan, shout out. Noibi Ono kini para dos servisyo Tonton. Score. 2-9 na. Shout out ya sa team Yapo gikan ni Yuhan Glyn dire sa Panoypoy. Shout out sa ni Pilomina Sales aka Panis, shout out. Grabe. Straight sa servisyo Tonton na, lethal kay servisyo Tonton na. 3-9 na. 3-9. Shout out Pictusi Kumay, shout out. Boss Manuel Misa, atong official staff, shout out. Ang botse ni Boss Manuel Misa, grabe di makaon Jobel. Giba na. 4-9. Okay, sa kuko ng agila, nais kong makalaya. Grabe yan Jobel eh. 5-9. Kene servisyo Tonton para size. Rally. Tonton. Lah. Gile na Kulapo. Sound gapon Tonton. Go batas Tonton si Kulapo ha. Gipon ang Jobel. Jobel again. Wana. Guba na ba putsukan? Ay. 9-5 kini servisyo Jobert para Gis. Lalo mo. Sadam. Grabe na Olympic spiker si Sadam forever. J5 na. Tingin nga na itong score. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Marcenas para 11. Jobert magdangarang. Grabe yan Jobert Sus gapan nila Jobert nga gadangarang nagpusdax bulay. Sus. Grabe ang gibangkaw ni Jobert. Basta kay buhagay ni ang team Consolation. Kagay. Taray, ukot na. Ukot ang pusdak ni Jobert, side out bola dire sa team Consolation. 11-5 ha, itong game 1 ha, 11-5. Servisyo Jubel para sa agay, tukpo ni Jubel. Kuya, nakasuot pa sakto sa to sa atang ni Jubel. Taas ka naglayat Jubel. The high player spiker ko ni. Si size na kini para City. Agay, Jobel. Din agad maabtan ni Jobel. Bisag mag-in-max pas Jobel. Din agad maabsan ng maral. Okay na para game over na ang Team Cebu City sa game 1. Para Daog. Daog na sa score nga size 12. Daog ang Team Cebu City sa atong game 1. Bakbakan diri Super Class sa Barangay Panoy Poy, Consolation Cebu.